बंधु माने 12 अगस्ट 2026 अर्थात आसंता काली लागुछि वर्षर द्वितीय सूर्य पराग एवं आसंता काली मध्य हेउछि चिता लागि अमावास्या। तो एही दिन जदि आपण ज्योतिष शास्त्र अनुसारे आपण 1 टंकार मुद्रा एवं 1 लवंग सहित एक प्राचीन कालर प्रतिकार करूछंती तो आपणको भगवान सूर्यदेव एवं देवी लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेबा सहित आपणको घर हस खुशी रे परिपूर्ण हेबो। आपणकर भाग्य नूतन उच्चता को उठिबो एवं धन आपणकर पछे पछे आसीबो। आपण आपणकर क्यारियर एवं व्यवसाय रे प्रगति देखिबे। आसंता काली ए प्रतिकार करिबा परे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हेबो। गोटिए दिनर एही प्रतिकार आपणको कोटिपति करि पारे। बंधु माने आसंता कालीर सूर्य पराग भारत रे दृश्यमान हेउ नाही, किंतु जेहेतु यह एक महाजागतिक घटना अटे तेणु यार प्रभाव समग्र विश्व ब्रह्मांड उपरे रहिबो। बंधु माने वर्तमान शनि मध्य वक्री चलन करुछंती, जहा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में समस्त 12टी राशि को प्रभावित करुछि। तो बंधु माने एही 1 टंकिया मुद्रा एवं लवंगर प्राचीन कालर महाउपाय आपणको प्रत्येक दिगरु लाभ प्रदान करिबो। आपणक कुंडली रे जे कोनोसी दोष थिबो ताकू मध्य दूर करिबो एवं आपणक जीवन रे जहा किछि समस्या लागि रहिछि ताकू मध्य दूर करिबारे सहाय्य करिबो। आपण जदि 1 टंकार मुद्रा एवं लवंग सह एही उपचार को सठिक भाबरे करि देउछंती तेबे आपणकर इच्छा जहा हेउ धरंतु आपण बहुत दिन धरि एक चाकरी पई प्रस्तुति करूछंती तो आपण एक चाकरी पाइबे। आपणकर अटकी रहिथिबा व्यवसाय आगको बढ़िबो एवं आपणक जीवन रे टंका प्रवाहित हेबा आरंभ हेबो एवं सेही संपत्ति बढ़िबो। आपण आपणकर क्यारियर एवं व्यवसाय रे प्रगति देखिबे एवं आपणकर बैंक बैलेंस हठात वृद्धि पाइबा आरंभ करिबो। आपण चालुथिबा आईनगत मामला रे विजय हासिल करिबे एवं बंधु माने जदि देवी लक्ष्मी काहाको आशीर्वाद करंती तेबे पृथ्वीर कोनोसी भी शक्ति से व्यक्ति को कोटिपति हेबारु रोकी पारिबो नाही। आपण हुए तो भाबुथिबे जे 1 टंकार मुद्रा एवं लवंग सह जड़ित एक उपचार आपण को देवी लक्ष्मींकर आशीर्वाद किपरि प्राप्ति कराई पारिबो। आपण लक्ष्य करिथिबे जे जेतेबेले घरे दीपावली पूजा करा जाय देवी लक्ष्मींक पूजा रे सर्वदा 1 टंकार मुद्रा व्यवहार करा जाय थाए, कारण 1 टंकार मुद्रा सहित तांको पूजा करिबा द्वारा निश्चित हुए जे ही पूजा तुरंत फलप्रद हेबो। यह व्यतीत लवंग देवी लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति को आश्रय दिए। तो जदि आपण एही चिता लागि अमावास्या दिन माँ लक्ष्मी सम्मुख रे ए 2टी जिनिस सहित ए उपचारटी करूछंती तेबे आपण तुरंत तांकर सीधा सड़क आशीर्वाद पाइबे। तो एही दिन आपण को केवल 1 टंकार मुद्रा सहित एक निर्दिष्ट उपचार करने को पड़िबो। आमे एही वीडियो रे ए समस्त विषय रे विस्तार भाବରେ आलोचना करिबो, तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधु माने प्रथमे आपण जानि रखिबा उचित जे जणे व्यक्ति को कुंडली रे शुक्र ग्रह जदि दुर्बल स्थिति रे थांती तो सेही व्यक्ति सर्वदा आर्थिक संकटर सम्मुखीन होई थांती, किंतु जदि जणे व्यक्ति को कुंडली रे शुक्र मजबूत स्थिति रे थांती तो सेही व्यक्तिंकर धन एवं समृद्धि सह जड़ित प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता पाई थांती। जेतेबेले शुक्र आपणको अनुकूल करिबा आरंभ करंती तो आपण नेइथिबा जे कोनोसी आर्थिक निष्पत्ति लाभदायक होइथाय। तेणु आपणक कुंडली रे शुक्र को मजबूत बनाइबा पई आपण एही चिता लागि अमावास्या दिन राति 9टा परे 2टी 1 टंकार मुद्रा नियंतु एवं आपणकर पूजा घर को जांतु। प्रथमे एक घियर दीप जालंतु। 2टी मुद्रा आपणक हाथ रे धरी रखंतु एवं देवी लक्ष्मींकर बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः एही मंत्र को 11 थर जप करंतु। 11 थर एथिपाई कारण 11 संख्याटी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय। तापरे से 2टी मुद्रा मध्यरु गोटिए को आपणकर टंका रखुथुबा स्थान रे रखंतु एवं अन्यटी को आपणकर पर्स बा वालेट रे रखंतु। निश्चित करंतु जे आपणकर वालेटटी जेमिति चमड़ारे तयारी नुहे। जदि आपण एही चिता लागि अमावास्या दिन ए प्रतिकारटी करूछंती तेबे लक्ष्मींकर कृपा सर्वदा आपणक उपरे रहिबो एवं शुक्र मध्य आपणक प्रति अनुग्रह करिबा आरंभ करिबे।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଚାଲୁନାହିଁ, ଯଦି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଏକ ସବୁଜ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉ ଏବଂ ଧନର ପ୍ରବାହ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ତେବେ କେବଳ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଏକ କଳା କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମୁଠାଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ଘୁରାନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 7 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କଳା ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ଘୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଦିନ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କୁଦୃଷ୍ଟି, କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନେଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଭଳି ହେଉଛି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଏକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ଟଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତେବେ କେବଳ ଏହା କରନ୍ତୁ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 3ଟି କର୍ପୂର, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୁଟୁଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ପ୍ରବାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବହୁଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ଟଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାର ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଥରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟିପତି ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହା ସାମ୍ନାରେ କହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଜଣାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ।
संपूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी निकटरे निजको समर्पण कर दियंतु एवं निश्चित रुहंतु जे आपणकर प्रतिकारटी आपणको फलाफल प्रदान करिबो। जदि आपण मनरे संदेह रखी किंबा आपणक मनरे भक्ति किंबा श्रद्धा न रखी केवल उपचारटी को करि देउछंती एहा द्वारा मध्य आपणको कोनोसी फल प्राप्ति होई परिबो नाही। आपण आपणक मनरे प्रकृत श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास रखी जदि उपायटी को करूछंती तो निश्चित भाबरे आपण खूब शीघ्र एहार फलाफल देखिबा पाई पाइबे। आउ गोटे कथा हेउची केवल प्रतिकार करिदेबा द्वारा संसार रे कोनोसी भी व्यक्ति धनी होई जांती नाही। सेथिपाई आपणको परिश्रमर मध्य आवश्यकता अछि। आपण जेउ दिगरे कार्य करूछंती जेउ दिगरे आगको बढ़िबा पाई चाहुछंती सेथिपाई आपणको कठिन परिश्रम मध्य करिबाको पड़िबो। बेले बेले एमिति होई थाए जे आमे कठिन परिश्रम कला परे मध्य आपणको फल प्राप्ति होई पारि न थाए। तेनु ए क्षेत्र रे भाग्य को साथ देबा पाई भाग्य को आमर पक्ष को आनिबा पाई आमे किछि प्रतिकारर पालन करि थाउ किंतु सर्वोपरि आमको कठिन परिश्रमर मध्य आवश्यकता थाए। तेणु आपण जदि कठिन परिश्रम करने सहित ईश्वरंक उपरे भक्ति रखी ईश्वरंक निकटरे निजको समर्पण करी एमिति किछि छोट छोट उपाय करूछंती तो एहा द्वारा सफलता आपणको खूब शीघ्र मिलिबो एवं आपणक उपरे आपणकर व्यवसाय उपरे आपणकर क्यारियर उपरे जदि कोनोसी व्यक्तिंकर कुदृष्टि थाए तेबे ताहा मध्य दूर होई जिवो एवं ईश्वरंक कृपा द्वारा आपण खूब शीघ्र सफलता प्राप्ति करिवे एवं जीवन रे आगको बढ़ी पारिबे। आपणक परिवार सुख समृद्धि रे पूर्ण हेबो एवं समाज रे आपण जणे प्रतिष्ठित व्यक्ति भाबरे मध्य सम्मानित हेबे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।